হ্যালো বাচ্চারা, তোমরা কি রেডি আছো? আজকে আমরা শিখে নেব 1 থেকে 20 পর্যন্ত কিভাবে লিখতে হয়। ওকে, তো চলো শুরু করি রেড কালার দিয়ে। ওকে, ফার্স্ট ইজ 1. 1 is red color. 1, 2. 2 is red color. 3. 3 is red color. 4. 4 is red color. 5. 5 is red color. 6. 6 is red color. 7. 7 is red color. 8. 8 is red color. 8 is red color. 9. 9 is red color. 10 red color. 10 red color. 11 red color. 11 red color. 1 1 11 1 1 11. 1 2 12. 1 2 12. 1 2 12. 1 3 13. 1 3 13. 1 4 14. 1 4 14. 1 5 15. 1 5 15. 1 5 15. 1 6 16. 1 6 16. 1 7 17. 1 7 17. 1 8 18. 1 8 18. 1 9 19. 1 9 19. 2 0 20. 2 0 20. 2 0 20. Thank you for watching.